के ऊपर बंदे को वीज़ा लगा के देते थे जो कि स्टिकर होता था। तो अब उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा महफूज करने के लिए उन्होंने जब आप कोई बंदा वीज़ा अप्लाई करता है और उसका वीज़ा जब लग जाता है तो वो पासपोर्ट के ऊपर ना स्टैंप लगाते हैं ना स्टिकर लगाते हैं। वो जो आप ऑनलाइन जिस वेबसाइट से अपना वीज़ा चेक करते हैं तो वहाँ पर वो आपका जो वीज़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक पाकिस्तान में जो कोरियन एम्बेसी है उसके मुतालिक है कि जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं और E9 वालों के और E7 वालों के क्वेश्चन है कि जो वहाँ का रद्द अमल है या वहाँ पर जो लोगों को वीज़े मिल रहे हैं उसके बारे में क्या अपडेट है। मेरे दोस्तों, जिस तरह कोरोना के हालात कोरिया में ठीक हुए थे, जिसे गुज़श्ता तकरीबन 1 साल होने वाला है, उससे लेकर अब तक जो एम्बेसी का जो पहला का प्रोसेस था वो उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ है, जिसमें E9 जो वर्कर हैं उनके तकरीबन हर महीने में 2 से 3 फ़्लाइट आ रही हैं, जो कि 50 से लेकर 60 तक या 20 लोगों तक की फ़्लाइट का भी सिलसिला होता है, जो कि पहले की निस्बत ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि कोरिया में लेबर की किल्लत है और ख़ास तौर पर उन कंपनियों में जहाँ पर पहले पाकिस्तानी वर्कर काम कर रहे थे, तो इसलिए वो ज़्यादा इसी जल्दी में थे कि जितनी जल्दी हो सके हमारी कंपनी में वो दोबारा पाकिस्तानी वर्कर आ सकें। और इसके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं और ख़ास तौर पर वो लोग जो कोरिया में स्टूडेंट वीज़े पर हैं, जिससे कोरिया में D10 वीज़ा कहा जाता है, जो अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं या आप मास्टर में लेते हैं या आप PhD में जाते हैं तो सभी के वीज़े की कैटेगरी सेम होती है, जिसे D10 कहा जाता है। जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको D10 वीज़ा मिलता है। D10 वीज़ा मिलता है जिस पर आपको 2 साल का टाइम होता है, उसमें आपने जॉब सर्च करके अपने काम के रिलेटेड किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करके कोरिया में E7 वीज़ा लेकर उसके ज़रिए आगे आप F2 में F5 में या नेशनैलिटी में जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मेरे चैनल के ऊपर स्टूडेंट्स हैं और जो उनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़ोर शोर से इस बात का इतलाक़ था कि हमारी फैमिलीज़ के जो वीज़े हैं वो नहीं लग रहे। तो उनके लिए ये बात है कि पाकिस्तान से गुज़श्ता 1 साल होने वाला है और 8 महीने से ऊपर टाइम हो चुका है कि स्टूडेंट जो भी कोरिया में हैं और जिस भी कैटेगरी के वीज़े पर हैं और जो भी अपन रिसर्च वर्क कर रहे हैं, किसी को भी पाकिस्तान से फैमिली वीज़ा देना उन्होंने बंद कर दिया है। एक तरह से ये समझें कि पाकिस्तान से कोरिया के लिए जो फैमिली वीज़ा है, जिसे F3 या F3-1 कहा जाता है, वो मुकम्मल तौर पर बैन है। जबकि इस बारे में जब रिसर्च की गई, काफ़ी दोस्तों से पता किया गया, एम्बेसी से रब्ता किया गया और एक वफ़द पाकिस्तान में स्टूडेंट की तरफ से भी उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने फाइनली तौर पर ये बताया कि हम कोरिया में जो रहने वाले स्टूडेंट हैं, हम इसलिए उनको और ख़ास तौर पर जो बाकी वीज़े वाले हैं भी जिनको हम लोग वीज़ा नहीं दे रहे, उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमें एक तो पीछे कोरिया से इंस्ट्रक्शन होती हैं और दूसरा हमें उन लोगों को वीज़ा नहीं दे रहे क्योंकि आपके मुल्क की जो सूरत हाल है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो कंट्री अपने मुल्क में अच्छी तरह सर्वाइव नहीं कर सकते तो वो कोरिया में जाकर हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगे। और इसलिए हम जो है ना स्टूडेंट की फैमिलीज़ को F3 वीज़ा या F3-1 वीज़ा नहीं दे रहे। इस रीज़न के बिहाफ के ऊपर उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया। हाँ, जो लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनका वीज़ा नहीं लगता तो वो 3 महीने के बाद दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने फैमिली के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उनको चाहिए, जो ख़ास तौर पर स्टूडेंट हैं, वो अपना C3-1 वीज़ा अप्लाई करें तो उनकी फैमिली को विज़िट वीज़ा सिर्फ 3 महीने का कोरिया में मिल सकता है। और काफ़ी सारे ऐसे मेरे भी दोस्त हैं जो 3 महीने वाला वो वीज़ा लेकर कोरिया उनकी फैमिली आ भी चुकी है और कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जिनकी फैमिली 3 महीने लगाकर फिर वापस कोरिया जा चुकी है। आज से गुज़श्ता 2-3 साल पहले ये पॉलिसी कोरिया में थी कि C3 वीज़ा भी यहाँ पर F कैटेगरी में तब्दील हो जाता था, लेकिन अब उस हवाले से भी ये इस लिहाज से भी उन लोगों के वीज़े तब्दील नहीं हो पा रहे। कुछ प्रोफेसर कोरिया में ऐसे हैं कि जो अपना 2 या 3 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उनकी आमदनी में 40 से 50 लाख युआन है, लेकिन फिर भी उन लोगों को फैमिली वीज़ा वहाँ से अलाउड नहीं है, उनको नहीं दे रहे।
اور اس کے بعد اب بات کرتے ہیں E74 ویزا والوں کے، جو اپنی فیملی کو بلانے کے بہت زیادہ خواہش مند ہیں، جو کہ E7 کی کیٹیگری میں یہ ایک بہترین بات ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں کو بعض کو دے دیتے ہیں اور بعض کو بھی وہ C3 دے دیتے ہیں۔ تو اس میں جو اسٹوڈنٹ ہیں یا جو E74 والے ویزے ہیں، جب اپنی فیملی کو اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو 2-3 باتوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس ٹاپک کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ اپنی فیملی کے ڈاکومنٹس کیسے آپ تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو 3-4 باتیں میں بتاؤں گا یہ اس سے ہٹ کر ہیں جو کہ آپ کے لیے لازمی ہے، اور لوگ اس میں اکثر غلطی کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ E7 ویزے پر ہیں تو جب آپ اپنی فیملی کے لیے ویزا اپلائی کریں تو آپ اپنے انویٹیشن لیٹر میں، جسے چھوجنگ جنگ بھی کہا جاتا ہے، واضح طور پر اس بات کا اظہار کریں کہ آپ میری فیملی کو F3 فیملی ویزا دیں، جو کہ لانگ ٹرم ویزا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ ان لفظ کا استعمال نہیں کرتے۔ تو جو ویزا آفیسر ہوتا ہے وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اسے کون سا ویزا چاہیے یا اسے کون سا ویزا دینا چاہیے۔ تو جب وہ آپ کے ڈاکومنٹس ڈینائی کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اس کا ریزن کا پتہ چلتا ہے، اور اسی ریزن کے بیہاف کے اوپر کافی سارے دوستوں کے ویزے ریجیکٹ بھی ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا، اس کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی چاہیے کہ جب آپ اپنا شنون بوجنگ سو جسے گارنٹی لیٹر کہتے ہیں وہ بناتے ہیں تو اس میں آپ گارنٹی 1 سال کی یا 2 سال کی نہ دیا کریں، اس میں آپ گارنٹی جو ہے اپنی مینشن کیا کریں۔ یعنی کہ اگر آپ اس مئی میں اپلائی کر رہے ہیں تو مئی کی 5ویں مہینے کی 25 سے لے کر 2023 کی آگے 6 مہینے کی 8 مہینے کی یا جتنا آپ کا ویزا ہے اتنا ٹائم، یعنی کہ دن بھی لکھنا چاہیے، مہینہ بھی اور سال بھی۔ اس سال کی اس ڈیٹ سے لے کر اگلے سال کی اس مہینے کی اس ڈیٹ تک ہے، تو اس طرح آپ لکھیں گے تو آپ کا جو شنون بوجنگ سو ہوگا وہ آپ کا ویلڈ ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ فیملی ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو یہی چاہیے کہ جب آپ کے پاس اپنی سیونگ بھی ہے جو کہ 1 کروڑ وان سے زیادہ ہونی چاہیے، جتنی زیادہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی اتنا زیادہ آپ کے ویزے لگنے کے چانسز ہوں گے۔ تو اس میں آپ اپنے پیسے جب رکھواتے ہیں یا آپ کے اپنے پیسے ہوتے ہیں تو اس میں آپ اپنی چھنگن کھوری یعنی کہ اپنے پچھلے 6 مہینے کی سٹیٹمنٹ بھی لگایا کریں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ نے اسے کس طرح استعمال کیا۔ اور جو آپ کی چھن کھوری ہوتی ہے یعنی کہ جو آپ کا کرنٹ بیلنس ہوتا ہے تو اس کی آپ کو بھی سٹیٹمنٹ انگلش میں اور کورین زبان میں دونوں میں لکھوا کر ساتھ لگانی چاہیے۔ اور اس کے بعد جب آپ اپنی فیملی کے لیے ویزا اپلائی کرتے ہیں تو جو موسٹلی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی کمپنی سے یا کوئی ایسے بود نقصان والوں کو ایسے دے کر اپنا ایڈریس جو ہے نا وہ کھے اکثر رہائش کا بنا لیتے ہیں، جو کہ وہ غلط کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اس چیز کا ڈاؤٹ رہتا ہے کہ اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر تو ایڈریس اور ہے جو اس نے بود نقصان سے بنوا کر لگوایا ہوا ہے تو وہ اور ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کو ڈاؤٹ لگتا ہے اور جس وجہ سے وہ ویزا کینسل کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو آپ مکان لیتے ہیں 6 مہینہ لگا کر اپنا امیگریشن سے ایڈریس بھی تبدیل کرا کر سیم ایڈریس نکال کر وہ کنٹریکٹ لیٹر کا جو آپ نے کیا ہوگا گھر کا اور ساتھ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے بیک کے اوپر سیم ایڈریس ہوگا تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ آنے والے کافی سارے دوست ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں، تو ان کافی سارے دوست میرے بھی ہیں جن کی فیملیز کو انہوں نے ویزا دیا بھی ہے اور کچھ کو ویزا نہیں بھی دیا۔ تو جتنا زیادہ آپ لوگ اپنا پیپر ورک اچھا کرتے ہیں تو اتنا زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ویزا لگنے کے۔ اور خاص طور پر جو آنے والے اپنی فیملی کو بلانے کی پروگرامیں کر رہے ہیں یا جو بلانے کا شوق رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کمپنی سے 2 یا 3 گارنٹی لیٹر بنوا کر ساتھ لگائیں، جس میں ایک اپنے مالک کا ہو گیا، ایک آپ کے مینیجر کا ہو گیا اور ایک آپ کا اپنا ہو گیا، تو پھر آپ کے ویزے لگنے کے چانسز وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پاکستان سے وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس میں بھی 50-50 ہے، کچھ لوگوں کے لگتے ہیں اور کچھ لوگوں کے نہیں لگ رہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے زیادہ تر ویزے لگنے کے چانسز ہوتے ہیں جن کا گارنٹی لیٹر اور انویٹیشن لیٹر یہاں کوریا سے جاتا ہے، تبھی جا کر ان کا ویزا وہاں سے فائنل ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں کورین ایمبیسی کے ریلیٹڈ تھوڑی سی انفارمیشن تھی، کافی سارے دوستوں کے کویشچن تھے کہ اس کے اوپر آپ نے کافی ٹائم سے ویڈیو نہیں بنائی اور کافی سارے دوست اس کے انتظار میں بھی تھے۔ اس بارے میں اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو آپ جو پاکستان میں کورین ایمبیسی ہے اس کے نمبر کو ڈائل کر کے، آج کل انہوں نے سسٹم چینج کر دیا ہے، وہ 1 یا 2 ملانا پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کورین زبان میں بات کرتی ہے
तो उस वक्त आपको 242 मिलाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन से बात होगी, 215, 217 और 218 मिलाएंगे तो आपकी पाकिस्तानी से बात होगी। तो उससे भी आप मज़ीद डिटेल ले सकते हैं और अपने वीज़े की इंक्वायरी के बारे में वहाँ से पता कर सकते हैं। और दूसरा, एम्बेसी में एक और भी चेंजिंग की गई है कि पहले जो है ना ये पासपोर्ट के ऊपर बंदे को वीज़ा लगा के देते थे जो कि स्टिकर होता था। तो अब उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा महफूज करने के लिए उन्होंने, जब आप कोई बंदा वीज़ा अप्लाई करता है और उसका वीज़ा जब लग जाता है तो वो पासपोर्ट के ऊपर ना स्टैंप लगाते हैं ना स्टिकर लगाते हैं। वो जो आप ऑनलाइन जिस वेबसाइट से अपना वीज़ा चेक करते हैं तो वहाँ पर वो आपका जो वीज़ा पेपर होता है वो वहाँ पर शो हो जाता है। उसे आप डाउनलोड करके PDF की सूरत में आप प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। जब आप इमिग्रेशन क्लियर करते हैं पाकिस्तान से तो वहाँ आप वही पेपर और अपना पासपोर्ट दिखाते हैं तो वो आपको जहाज़ पर बैठने के लिए इजाज़त दे देते हैं, जबकि अब वो स्टिकर के तौर पर नहीं लगा रहे। तो काफ़ी सारे दोस्तों के साथ ये भी वाक़यात हो रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।